कोणी स्टेटमेंट जर तो केला जाल्यार तेणी सदां लक्षांत दवरपाचें आमचे सिनियर मोस्ट लीडर आहात सुदीन ढवळीकर ते केन्ना शेणोंक ना म्हणजे इलेक्शनाक केन्ना पडोंक ना कंटिन्यूस जिखत येयले आहा म्हणजे प्रत्येक टायमार तेंचे वोट बँकूय वाडटा आनी तेंचे कॉन्स्टिट्युशन आनीक स्ट्रॉंग होल्ड जाता म्हणजे हेचो अर्थ त्यांच्या कॉन्स्टिट्युशन तेंचे लोक तांकां मानतात रिस्पेक्ट करतात आनी तांकां तेंच्या लोकांक तोच जाय. आतां अशी गोष्ट आसतना तूं अशें स्टेटमेंट जे तुवें आतां म्हटलें तें करूं शकना. जर मनीस पडला शेणला आनी परत जर येवंक सोदता जाल्यार खंय तरी लोकांनी धांवडायलो ताका. सो आतां परत येतना हजार फावटी चिंतूंक जाय लोक आहात ते लोक ताका एक्सेप्ट करतले की ना की परत धांवडायतले. सो पयलीं कंटिन्युअसली जिखप आनी मागीर लोकांनी धांवडोवन घालप म्हणजे हरप तेतून खूब फरक आहा. तशें आसलें जाल्यार म्हाका सांग तशें जाल्यार ताका लास्ट टायम तिकीट कित्याक दिवंक ना. ताका मडगांव दिल्ली. अरे म्हाका सांग आतां परत मागीर मडगांवांत बसपाचो न्हू बीजेपीची डिसिजन ताका वच म्हणून मागीर येतलो न्हू. रिपोर्टा प्रमाणे तो हांगासर जिखना जे लोक एक्सेप्ट करना अशें जालें म्हणून लास्ट टायम तिकीट दिवंक ना. आतां जर ताका जर पार्टी तिकीट दिता जाल्यार एनावन्स करून ऑफिशियली आनी करून मागीर काम प्रॉब्लेम ना. बसतो ती हांगा येता थंय येता थंय बाकीचे आतां जर कोणी विचारला तेचेर हांवें सांगला तेचेर तुमी मागीर अंडरस्टँड करून घेया कितें. ओके म्हणजे हांगासल्यानी करप ना.